कौन कहू ना कालू भाई रात्रि प्रथम आईची जिनिसटा कालू कालू रात्रि प्रथम हैला जिनिस कौन है कि तू ए जो मुच निशोरा काटिनी तो हे जिनिसटा है ये गोटे काम करे कालू हां ये माँ तो आमर आविर्भाव हेबे तो आज सत मत टिके कणई कणई चाहूछंदी माँ ये मालो माँ ये इटे गोटे काम करे ये मो हाथ रे सामग्री रा सब धइलु हां गोटे कथा कहले तू गोटे कथा करूछ ए नाली आंबा काटिला पैसा फेरे दी ए कालो एटा द माँ गोटे मु संबर्धना जणाई दिए तले पकानी तले पकाले अनिष्ट हो आ पुणी आने कहीं सेमती हो तू अरे कहीं सेमती हो तू कहलु कहीं सेमती हो तू जिते बेले गोटे आईला बेलू गोटे अशुभ कम अशुभ भर्ती करदे बहुत सदा बेले गोटे तो केतले बारंबार मना कर तू आसला मैंने सदा बेले गोटे कहू तू यार तू बारंबार तुमको कही माँ कमर हेला कर तू गोटे सी कह लगे अरे कांतिले कहीं शुणवे अरे माँ ऊपर पकाई मो ऊपर कम कर गोटे कम कर मु माँ को संबर्धना जनाऊँ तुम समस्त जाइल तमें जोड़ा कर जो ये जो कथा नहीं ये चेपेश पंडा को तू खेतेश पंडा तुम जोड़ा को कौटा ठीक नुह मु माँ को जनाऊँ माँ माँ लो माँ खरपधारिणी माँ नमुड मालिनी माँ पोकसुगा खाइलो माँ डाल खाइलो माँ मालो माँ कर्म कर्मदायक लो माँ मालो माँ दुख हारिणी मालो माँ सुख प्रदायिनी मालो माँ तो पाद कोटि कोटि मुंडिया रे 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 तते कहली इन हटी बाड़िया को कहा होउछ तमे मालो माँ तू करण करिबुलो माँ सर्व मगस तू करिबुलो मालो माँ डाल खाइलो माँ पोकसुगा मालो माँ तू जो ये भया रूप नउचुलो माँ गेडिया पली कुकुड़ ना देकी कोला पत्थर रे भासुचु मो दुखटा प्रकाश कला तुम दी जण विघ्न घटाऊ मालो माँ तो पाद तले माँ कोटि समर्पण मालो माँ मो दुख हारिबुलो माँ मालो माँ मो मन रे जहा अछि ता तू पूर्ण करिबुलो माँ एई तो पाद तले कोटि कोटि मुंडिया मारुचिलो माँ ए इटा धरे मु मुंडिया मारि धरता मु मुंडिया मारि साला पर दबु हे माँ मालो माँ टिके भल के आशीर्वाद करिबुलो माँ जेंदी मु चाळ ऊपर कोठाटा करी ठीक होइछि चाळ ऊपर कोठाटा कर देबुलो माँ ना ना ओ ए तो चाळ ऊपर को कोठा करियो आ कोन चाळ ऊपर कोठा कले कोन कि चाळ घर टिके ना माटी ऊपर कोठा कले मिले जीव हां चाळ ऊपर कोठा कले चाळ टिके ठंडा रहियो कोठाटा टिके एसी बळिया रहियो मु हिडी मागु टिके मालो यही मामा माँ मो ऊपर बहुत प्रसन्न हाँ बहुत प्रसन्न बहुत माँ को मुंड कुंडे हो कि माँ हाथटा को ऊपर नौ कि माँ ये गोटे कम करिया ये आमे प्रकृति माँ पाह पाइचे आम वृत्तांत टिके कहवा तापर पूजा अर्चना करवा ना कौन कहूँ आज्ञा तू गोटे कम करे मु तो बुढ़ा लोक कहलेनी हाँ मोर तो कहला गलानी बड़ बयस मोर बुढ़ा बयस तू टिके आरंभ करे मु टिके व्यवस्था करुची आज्ञा कालू भाई आज्ञा ए गोटे कालो ये
କହିଲେ ତୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା 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 ଧରିବୁ ଆଜ୍ଞା 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 ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଧର ତିନି 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 ମତେ କେ ଧରୁଛ ତମେ କଥା ଧରିବାକୁ ମୁଁ ଧରି ନା ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖ ଆରେ ତତେ କହିଲା ସିଏ ଯାହା ବୋଲିବ ତୁ ପାଳି ଦେ ତାକୁ କି ଦେ ଏଇଟା କହୁନ ଏ ହେଇଟା କହୁନ ତାକୁ ଧରୁଛୁ କଣ ସେ କହିଲା ପାଳି ଧରିବା ମାଲୋ ଦୁର୍ଗା ଦିନାସିନୀ ଖଣ୍ଡା ଖଳ ପର ଧରିଣି ଏ ଅଧ ମନୁନ ଗୁଡୁ ତ ପାଦ ତଳେ କି ବିନତି ଜଣେଇ ଭଲ ମା ଚାରି ଦିନ ହେଲା ବାହା ହେଇଛି ପିଲା ପିଛକେ ଗୋଟେ ନାହିଁ 6 ମାସରେ 6ଟା ପିଲା କେମିତି ଲୋ ମା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାଥିବ ମୁଁ ଭୋଗିବି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ତୁ କହୁନୁ ଗୋଟାକୁରୁ ଚଢେ ମୁଁ ଯୋଡାକରୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ଯୋଡାକରୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେ କି ଦେ ହଉ ଆଉ ବିଲମ୍ବ କରିବାନି ମା ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି କାଲୁ ଭାଇ ସେଥିରେ ପାଲି ଧରିବେ ଓକେ ହଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବାହାର ହେଲେ ମାଳି ହସ୍ତେ ଧରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ବାହାର ହେଲେ ମାଳି ବାହାର ହେଲେ ମାଳି ହସ୍ତେ ଧରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ବାହାର ହେଲେ ମାଳି ଯାହାର ଯଜମାନ ତାନେ ତାନେ ଖୋଜି କରି ବାହାର ହେଲେ ଆମେ ପୂଜା କରି ଦିନ କଟେ ମାଳିକ ଜାତି ଆମେ ପୂଜା କରି ଦିନ କଟେ ଯେ ଯାହାର ଯଜମାନ ତାନେ ତାନେ ଖୋଜି କରି ସଇଲା ଇଏ ଗୋଟେ କାମ କରେ କାଳୁ ମାଙ୍କୁ ଏଇ ଫୁଲ ମାଳଟାକୁ ମୋ ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେ କହିଲି ମାଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲ ମାଳଟାକୁ ଗଳା ମୋ ବେକରେ ନୁହଁ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଫୁଲ ମାଳଟା ମା ବେକରେ ଗଳା ସେଇ କାକୁ ଆଉ ଅଲଗା କହୁଛୁ ଛାଡା ମୋ ବେକରେ ଗଳି ଆଜ୍ଞା ମୋ କହିବାର ଆଜ୍ଞା ଏହିକି ଯେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଫୁଲ ଫଳ ଧରିକି ଆସିବେ ଫୁଲ ଫଳ ପୁରା ଏଇଠି ଗଛରେ ଫଳିଛି ଫଳିଛି ନା ତମେ ତମ ଘରକୁ ଆଣୁନ ଘରୁ ଆଣିବି କଣ ମୁଁ ତ ଇଆଡେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବି ତ ନା ନା ତମ ଘରୁ ଆଣିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଣିବି ଆମ ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ନନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଫୁଲ ଫଳ ଧରିକି ଆଉଛି ପୂଜା କରୁଛ ହେଲା
ଧରିକି ଆଉଛି ମୁଁ କାଲି ये नोना 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 आजा ये महाराजा आजा महाराजा ये नोना नोना 그린고 본다. 예, 라자 본다. आजा 마당 걸어보자 세사의 제타. आजा सॉरी सॉरी 예, 그린고 본다. 예히 달에 버시 마당고 스마라나 가라. 모기체 삼아야 꼬루치 스마라나.